আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হ্যালো দর্শক বন্ধুরা, সকলেই কেমন আছেন? আশা করি আপনারা অনেক ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। আজকে দেখতে পারতেছেন আপনারা, এখন আপনাদের মাধ্যমে আমি একটা খুতবা শেয়ার করব ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه. وهو الذي فرض صلاة الجمعة بقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله والصلاة على محمد سيد الأيام. الصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام، خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى الكامل الحياء والإتقان أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين أبي طالب وعلى الإمامين الهمامين السعيدين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسين وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى أمه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمدة والعباس وعلى السادات الباقية من العشرة المبشرة والسهر السابات والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. এটা হলো প্রথম খুতবা। শেষ খুতবা হলো আপনাদের সামনে আবার আমি শেয়ার করছি। বারাকাল্লাহু লানা ওয়া লাকুম ফিল কুরআনিল আযীম ওয়া নাফা'না ওয়া ইয়্যাকুম বিল আয়াতি ওয়া যিকরিল হাকীম। এই খুতবা পড়ার পরে বসতে হয়। বসিয়া রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান নার। তারপরে আবার আমি আপনাদের সামনে শুরু করছি। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قاد وقام. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وهم وتم أكبر. যাই হোক, আপনাদের সামনে যে ভিডিওটা আমি নিয়ে চলে আসছিলাম, এই আল্লাহর কিতাবটা আমি আপনাদের সামনে শুরু করছিলাম। আপনাদের ভালো লাগে লাইক এবং কমেন্ট করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।